সনাতনকে নির্মূল করতে হবে। ভরা বিধানসভায় মন্তব্য করলেন বাংলার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির সহযোগী। আর তা বিধানসভায় বসে শুনছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। একবার ভাবুন কি সাংঘাতিক কথা। বিধানসভায় কিন্তু সর্বধর্মের প্রতিনিধিরাই থাকেন, সেখানে কোনো ধর্মের মানুষের ভাবাবেগে আঘাত দিতে পারে এমন কথা বলা নিষেধ। কিন্তু সেদিকে না আমল দিয়ে ভরা সভায় একজন জনপ্রতিনিধি বললেন যে সনাতন মানুষকে বিভক্ত করে তাকে নির্মূল করতে হবে, আর ভরা বিধানসভায় সবাই সেটা শুনলেন। আমরা বলছি তামিলনাড়ুর ডিএমকে বিধায়ক উদয়নিধি স্ট্যালিনের কথা। ডিএমকে নেতা উদয়নিধি স্ট্যালিন যখন এই মন্তব্য করছেন তখন কিন্তু বিধানসভায় ছিলেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী সি জোসেফ বিজয়। ঘটনাটা শুধু রাজনৈতিক বক্তব্য হিসেবে সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং তা ক্ষমতার রাজনীতি, আদর্শগত সংঘাত এবং ধর্মীয় আবেগ সব কিছুর মিলিত প্রতীক হয়ে উঠেছে। আর এই ভিডিওটা ভাইরাল হতেই সামাজিক মাধ্যম থেকে শুরু করে জাতীয় রাজনীতির অন্দরমহল সর্বত্র আলোচনা শুরু হয়েছে। বিজেপি সরাসরি আক্রমণে নেমেছে। তাদের অভিযোগ এটা কোটি কোটি হিন্দুর বিশ্বাসে আঘাত। অন্যদিকে ডিএমকে বলছে উদয়নিধির ধর্ম নয়, সমাজে বিভাজন সৃষ্টিকারী বৈষম্যমূলক চিন্তার বিরুদ্ধে কথা বলেছেন। কিন্তু বাস্তবে এই বিতর্ক এখন অনেক বড় আকার নিয়েছে, কারণ সনাতন শব্দটাই এখন রাজনৈতিক সংঘর্ষের কেন্দ্রে। উদয়নিধি স্ট্যালিন বিধানসভায় দাঁড়িয়ে বলছেন যে সনাতন মানুষকে বিভক্ত করে তাকে নির্মূল করতে হবে। তাই একটা বাক্যই নতুন করে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে ভারতীয় রাজনীতিতে। কারণ সনাতন শব্দটা একদিকে কোটি কোটি হিন্দুর ধর্মীয় পরিচয়ের অংশ, অন্যদিকে দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড় রাজনীতির কাছে এটা বহু সময়ে জাতপাত নির্ভর সামাজিক কাঠামোর প্রতীক। ফলে একই শব্দকে কেন্দ্র করে সম্পূর্ণ আলাদা রাজনৈতিক ব্যাখ্যা তৈরি হয়েছে। উদয়নিধি স্ট্যালিন বলেন, তামিলনাড়ুর অধিকার এবং উন্নয়নের জন্য আমরা সবাই একসঙ্গে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে চলব। যাই হোক না কেন, দ্রাবিড় আন্দোলনের মূল আদর্শ অনুযায়ী সবার জন্য সবকিছু নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আমরা বিরোধী দলের আসনে থেকেও অবশ্যই কাজ করে যাব। সম্প্রতি শেষ হওয়া নির্বাচনে শাসক দল সরকার গঠনের জন্য একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলেও দ্রাবিড় মুনেত্রা কাঝাগামের নেতৃত্বে নির্বাচনে লড়ে জয়ী হওয়ার সহযোগী দলের বিধায়কদের সমর্থনে যে নতুন সরকার গঠিত হয়েছে, সেই সরকার এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আমি আবারও শুভেচ্ছা জানাই। মাননীয় স্পিকার মহাশয় এবং ডেপুটি স্পিকার মহাশয়কেও আমি ধন্যবাদ জানাই। আপনাদের কাজ সফল হোক, আবারও আমরা শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। ধন্যবাদ, নমস্কার। জয় হোক তামিলের, দীর্ঘজীবী হোক তামিলনাড়ু। মানুষকে বিভক্ত করে এমন সনাতন অবশ্যই নির্মূল করা উচিত। ধন্যবাদ, নমস্কার বললেন স্টালিন। কি বলেছেন শুনব। தமிழ்நாட்டுடைய உரிமைகளுக்காகவும் வளர்ச்சிக்காகவும் நாம எல்லாரும் சேர்ந்து ஒன்னா பயணிப்போம். எது எப்படி ஆனாலும் திராவிட இயக்கத்தினுடைய அடிப்படை கொள்கைப்படி எல்லோருக்கும் எல்லாம் கிடைக்கிறதை உறுதி செய்கின்ற வகையில எதிர்க்கட்சி வரிசையில இருந்து நாங்கள் நிச்சயம் செயல்படுவோம். நடந்து முடிந்த தேர்தலில் ஆட்சி அமைப்பதற்கான பெரும்பான்மையை ஆளுங்கட்சிக்கு மக்கள் வழங்காமல் போனாலும் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துடைய தலைமையில் தேர்தலை சந்திச்சு வென்ற தோழமை இயக்க சட்டமன்ற உறுப்பினருடைய ஆதரவோடு ஆட்சி அமைத்திருக்கக்கூடிய புதிய அரசிற்கும் மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை நான் மீண்டும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களுக்கும் பேரவை துணைத் தலைவர் அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றி. உங்களுடைய பணிகள் சிறக்கட்டும். மீண்டும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். வெல்க தமிழ், வாழ்க தமிழ்நாடு. மக்களை பிரிக்கும் சனாதானம் நிச்சயம் ஒழிக்கப்பட வேண்டும். நன்றி, வணக்கம். তামিলনাড়ুর রাজনীতি বহু দশক ধরে উত্তর ভারতের রাজনীতি থেকে আলাদা ধারা অনুসরণ করেছে। সেখানে দ্রাবিড় আন্দোলনের ইতিহাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই আন্দোলনের মূল ভিত্তি ছিল ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধিতা, জাতপাতের বিরোধিতা এবং সামাজিক ন্যায় বিচারের দাবি। পেরিয়ার ইভি রামাস্বামী থেকে শুরু করে সিএন আন্নাদুরাই, এম করুণানিধি, ডিএমকের পুরো রাজনৈতিক দর্শন এই আদর্শের ওপর দাঁড়িয়ে। ফলে ডিএমকের অনেক নেতা সনাতন শব্দকে ধর্মীয় অর্থে নয়, সামাজিক বৈষম্যের প্রতীক হিসেবে তুলে ধরেন। কিন্তু ভারতের বর্তমান রাজনৈতিক বাস্তবতা অনেক বদলে গেছে। বিজেপির উত্থানের পর ধর্মীয় পরিচয় এখন জাতীয় রাজনীতির অন্যতম বড় বিষয়। হিন্দু পরিচয় এখন শুধুমাত্র ধর্মীয় নয়, রাজনৈতিক পরিচয় হয়ে উঠেছে। ফলে সনাতন নিয়ে কোনো নেতার মন্তব্য সরাসরি রাজনৈতিক সংঘর্ষে পরিণত হচ্ছে। উদয়নিধি স্ট্যালিন এর আগেও একই ধরনের মন্তব্য করেছিলেন। তখন তিনি বলেছিলেন, ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া, করোনা যেমন নির্মূল করতে হয়, তেমনি সনাতনকেও নির্মূল করতে হবে। সেই মন্তব্যের পর দেশ জুড়ে তীব্র বিতর্ক শুরু হয়।
বিজেপি অভিযোগ করেছিল এটা সরাসরি হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধে ঘৃণাত্মক ভাষণ। বহু জায়গায় প্রতিবাদ হয়, সামাজিক মাধ্যমে তার বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শুরু হয়, কিন্তু উদয়নিধি নিজের অবস্থান থেকে সরে আসেননি। বরং তিনি দাবি করেন তিনি ধর্মের বিরুদ্ধে নন, জাতপাত এবং সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে কথা বলছেন। কি বলেছেন স্টালিন সেই সময় সেটাও শোনাবো। சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்றும் நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள். அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். எனவே இந்த மாநாட்டிற்கு மிக பொருத்தமான தலைப்பு வைத்திருக்கிறீர்கள், அதற்கு என்னுடைய பாராட்டுகள். சனாதனம்னா என்ன? சனாதனம் அப்படிங்கிற பெயரே சமஸ்கிருதத்திலிருந்து வந்ததுதான். சனாதனம் சமத்துவத்திற்கும் சமூக நீதிக்கும் எதிரானது. சனாதனம்னா வேற ஒன்றும் கிடையாது. சனாதனங்கிறதுக்கு அர்த்தம் என்ன? நிலையானது, அதாவது மாற்ற முடியாதது, யாரும் கேள்வி கேட்க முடியாது அப்படிங்கிறது தான் சனாதனத்திற்கு அர்த்தம். எல்லாவற்றையும் மாற்ற வேண்டும், எதுவுமே நிலையானது கிடையாது, எல்லாவற்றுக்கும் நாம் கேள்வி கேட்க வேண்டும் என்பதற்காக உருவான இயக்கம்தான் இந்த கம்யூனிஸ்ட் இயக்கமும் திராவிட முன்னேற்ற கழகமும். நம்முடைய முத்தமிழர் கலைஞர் அவர்களுக்கு இது நூற்றாண்டு. சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் এবারও তিনি কার্যত সেই একই অবস্থানের পুনরাবৃত্তি করলেন, আর সেই কারণেই বিজেপি এটাকে পুনরাবৃত্ত অপরাধ হিসেবে তুলে ধরছে। বিজেপি মুখপাত্র CR কেশবন বলেন, তামিলনাড়ুর রাজ্য প্রতীকে মন্দিরের গোপুরম রয়েছে। তামিলনাড়ুর মানুষ তাদের বিশ্বাস এবং আবেগের এই অপমান ভুলবে না। বিজেপি এখানেই থেমে থাকেনি, তারা কংগ্রেস এবং বিরোধী জোটকেও এই বিতর্কে টেনে এনেছে। কেশবন বলেন, উদয়নিধি স্টালিন হলেন তামিলনাড়ুর রাহুল গান্ধী। তিনি রাহুল গান্ধীর রাম মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানে না যাওয়ার প্রসঙ্গও তোলেন। অর্থাৎ বিজেপি এখন এই পুরো বিতর্ককে বিরোধী জোট বনাম হিন্দু আবেগ ফ্রেমে দাঁড় করাতে চাইছে। আসলে বিজেপির রাজনৈতিক কৌশল অত্যন্ত স্পষ্ট, তারা চাইছে বিরোধী দলগুলোকে হিন্দু বিরোধী হিসেবে তুলে ধরতে, কারণ ধর্মীয় আবেগকে কেন্দ্র করে ভোটের মেরুকরণ বিজেপির অন্যতম বড় রাজনৈতিক শক্তি। উদয়নিধির মন্তব্য সেই রাজনৈতিক কৌশলকে আরও শক্তিশালী করার সুযোগ দিচ্ছে। তবে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে বিষয়টা এত সরল নয়, কারণ দক্ষিণ ভারতের রাজনৈতিক সংস্কৃতি উত্তর ভারতের থেকে আলাদা। তামিলনাড়ুতে বহু বছর ধরে ধর্মনিরপেক্ষতা এবং সামাজিক ন্যায় বিচারের রাজনীতি শক্তিশালী। সেখানে জাতপাত বিরোধী আন্দোলনের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে, ফলে উদয়নিধির বক্তব্যকে অনেকেই সেই ঐতিহাসিক রাজনৈতিক ধারার অংশ হিসেবেও দেখছেন। কিন্তু সমস্যা তৈরি হচ্ছে নির্মূল শব্দটা নিয়ে, কারণ কোনো রাজনৈতিক নেতা যখন একটা ধর্মীয় বা সাংস্কৃতিক পরিচয়ের ক্ষেত্রে নির্মূল শব্দ ব্যবহার করেন তখন তা অত্যন্ত উস্কানিমূলক শোনায়। আর সেই কারণেই মাদ্রাজ হাইকোর্ট জানুয়ারিতে মন্তব্য করেছিল যে উদয়নিধির আগের বক্তব্য হেট স্পিচ বা ঘৃণাত্মক ভাষণের মধ্যে পড়তে পারে। সম্পূর্ণ আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা, সাবস্ক্রাইব করুন, নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটন অপশন প্রেস করুন।